Okay, good morning guys. So, slide tagahapon no, slide atong 033 034 ato ang 452 eskalera ato 54534 So karon guys, sige pag yun nato biyaan si 34 no, kay basi mo pan pa siya ron. So taganda na mo sa 34 update ron na kana ni ron September 11 23. So kung 34 734 534, hindi na to biyahan sa 534 934 o 234 so natay bago si 25 nga pairing 25, so natay 125 o 425 basi mo balik no si 425 tulis pitaran lang 25 so mayroon natin 25 so kana lang basi mo balik no so 125 or 425 okay, luck na nyo boss.